Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai IGRP. Pertama-tama masukkan 3 buah router. Di sini saya menggunakan router PT. Lalu masukkan 3 buah switch. Di sini saya menggunakan yang 2950/24. Lalu masukkan 6 buah PC. Selanjutnya adalah proses pengkabelan. Di sini saya menggunakan kabel straight untuk menyambung PC ke switch dan switch ke router. Pertama sambungkan PC 0 ke switch, PC 1 ke switch, dan lakukan kepada semua PC. Jika semua PC dan switch sudah tersambung menggunakan kabel, lalu langkah selanjutnya sambungkan switch ke router. Lalu sambungkan router dengan router menggunakan kabel serial DTE. Sambungkan dari router 0 ke router 1, dari router 2 ke router 1. Selanjutnya adalah konfigurasi routing. Klik PC 0, lalu pilih desktop, lalu IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.1.2. Klik subnet mask-nya dan akan muncul langsung. Lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu klik X. Begitupun seterusnya. Untuk di PC 1, IP-nya 192.168.1.3. Klik subnet mask-nya, lalu default gateway-nya 192.168.1.1, lalu X. Untuk di PC 2, IP-nya 192.168.2.2. Klik subnet mask-nya, lalu default gateway-nya 192.168.2.1. Untuk di PC 3, IP-nya 192.168.2.3. Lalu klik subnet mask-nya, lalu default gateway-nya 192.168.2.1, lalu X. Untuk di PC 4, IP-nya 192.168.3.2. lalu klik subnet mask-nya, lalu default gateway-nya 192.168.3.1, lalu X. Untuk di PC 5, IP-nya 192.168.3.3, lalu klik subnet mask-nya, lalu default gateway-nya 192.168.3.1, lalu X.
Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di router 0. Masuk ke CLI, di sini ketikkan no, lalu enter. Ketikkan enable, lalu enter. Ketikkan conft, lalu enter. Lalu ketikkan int va 0/0, lalu enter. Lalu ketik IP address-nya IPADD 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Lalu enter. Ketik no shoot, enter lagi. Ketikkan int 2/0, enter. Lalu ketikkan IP address-nya 10.0.0.1 spasi 255.0.0.0, lalu enter. Ketik no shoot, lalu enter. Ketik lagi no shoot, lalu enter. Lalu ketik exit, enter. Setelah itu router 1. Ketikkan no, enter. Ketikkan enable, enter. Conft, enter. Ketikkan int va 0/0, enter. Lalu IP address-nya IPADD 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0, enter. Ketik no shoot, lalu enter. Enter lagi. Lalu ketikkan exit. Ketikkan int 2/0, IP address-nya 10.0.0.2 spasi 255.0.0.0, enter. Lalu ketikkan no shoot, enter terlebih dahulu, lalu exit, enter lagi. Lalu ketikkan int 3/0, enter. Lalu IP address-nya 20.0.0.2 spasi 255.0.0.0, enter. Lalu no shoot, enter. Lalu ketikkan exit, enter. Lalu router 2, ketikkan no, lalu enter. Ketikkan enable, enter. Lalu conft, enter. Lalu ketikkan int va 0/0, enter. Lalu IP address-nya 192.168.3.1 spasi 255.255.0, lalu enter. Ketik no shoot, lalu enter. Ketikkan exit, lalu enter. Lalu ketikkan int 2/0, lalu enter. Ketikkan IP address-nya 20.0.0.1
spasi 255.0.0.0 enter, lalu ketikkan no shoot, enter lagi, lalu ketikkan exit, lalu enter. Setelah ini, selanjutnya mengonfigurasi routing EIGRP. Pertama, klik router 0, lalu ke CLI, ketikkan router EIGRP 1, enter, ketikkan network 10.0.0.0, lalu enter, ketikkan network lagi, network 192.168.1.0, lalu enter, ketikkan exit, lalu enter. Lalu di router 1 ke CLI, enter, lalu ketikkan router EIGRP 1, lalu enter, ketikkan network 10.0.0.0, lalu enter, ketikkan network 192.168.2.0, enter, lalu ketikkan network 20.0.0.0, lalu enter, ketik exit, lalu enter. Lalu di router 2 ke CLI, enter, lalu ketikkan router EIGRP 1, lalu enter, ketikkan network 20.0.0.0, lalu enter, ketikkan network 192.168.3.0, enter, lalu ketikkan exit. Selanjutnya klik router 0 ke CLI, lalu enter, ketikkan exit, lalu enter, ketikkan show IP route, lalu enter. Di sini sudah ada network yang bisa dikenali. Selanjutnya kita akan mencoba ping kembali. Klik PC 0, lalu pilih command prompt, lalu ketik ping spasi 192.168.3.3, lalu enter. Lalu ketikkan lagi ya ping spasi 192.168.2.3, lalu enter. Baik, terima kasih. Demikian tutorial mengenai IGRP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.